अध्याय शस्य उत्पादन और यार परिचालनार परीक्षा उपयोगी अतिरिक्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। आस देखने प्रथम प्रश्न देला संक्षिप्त टिप्पणी लेख। फसल फसल आम क्या कहवा कौन प्रकार गोटे उद्भिद गोटे स्थान में उत्पादन अधिक मात्रा चाष करने को फसल कहुए। एगुड़िक साधारणतः तीन प्रकार यथा खाद्यशस्य पनीपरिया और फल। उन्नत किस्मर कृषि प्रणाली आम क्या कहवा भारत एक बृहत कृषि प्रधान देश। यार जलवायुर अवस्था यथा तापमात्रा आर्द्रता एवं वृष्टिपात आंचलिक भित्तिरे भिन्न भिन्न होता है। यही विविधता सत्वे दुईटी उन्नत किस्मर कृषि प्रणाली चिन्हट कर यथा खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल आम क्या कहवा वर्षा दिने अर्थात जून मासरू सेप्टेम्बर मास पर्यंत चाष करा जाउतबा फसल को खरीफ फसल कहुए। धान मका सोयाबीन चीनाबादाम कपा इत्यादि यार उदाहरण अटंती। रबी फसल क्या कहुए शीत दिने अर्थात अक्टोबर मासरू मार्च मास पर्यंत चाष करा जाउतबा फसल को रबी फसल कहुए। गहम बुट मटर सोरिष एवं राशि इत्यादि यार उदाहरण। कृषि प्रणाली आम क्या कहवा शस्य उत्पादन पर कृषक एक निर्दिष्ट समय विभिन्न पंथा अवलंबन करें। यह प्रकार कार्यप्रणाली को कृषि प्रणाली कहुए। विभिन्न प्रकार कृषि प्रणाली है मूर्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा खत और सार प्रयोग जलसेचन अनाबना गछ दमन अमल और संरक्षण। चाष बा हल आम क्या कहवा मूर्तिका को तल उपर करने और हालुका करने पद्धति को चाष करने बा हल करने कहुए। यही कार्य लंगल द्वारा कराए। माटी ओदा थिबा बेले हल करने आवश्यक। एबे हल करने ट्रैक्टर व्यवहार करा जाउछि। यह द्वारा मजूरी और समय कम खर्च होउछि। तापर देख पारंपरिक मंजी बुणा उपकरण। पारंपरिक पद्धति रे मंजी बुणिबा पई काहाली सदृश एक यंत्र व्यवहार करा जाउथिला। काहाली मुहरे ढला हेउथबा मंजी गुडी को 2 बा 3टी सरू पाइप द्वारा माटी भितरे पड़ुथिला। मंजी बुणा ड्रिलिंग यंत्र में क्या कहवा आजिकल ट्रैक्टर रे खंजा जाइथिबा ड्रिलिंग यंत्र द्वारा मंजी बुणा कार्य हो पारुछि। एही यंत्र द्वारा मंजी गुड़िक समान भावे ठीक दूरतार एवं समान गभीरतार पड़ी थाए। मंजी गुड़िक उपरे माटी घोड़ाए हो जाए। पक्षी माने एगुड़िक खाई पारंती नहीं। समय मजूरी कम खर्च हुए। खत और सार आम क्या कहवा मूर्तिकार गछ हृष्टपुष्ट हो बढ़िबा पई जो पोषक अतिरिक्त भाव में प्रयोग कराए ताको खत और सार कहुए। यह खनिज पोषक गुड़िक उद्भिदर वृद्धि पे आवश्यक। सार एक अजैव लवण होइतिबा बेले खत गुड़िक प्राकृतिक पदार्थ अटंती। रासायनिक सार आम क्या कहवा सार एक रासायनिक पदार्थ जो एक निर्दिष्ट पोषक बहु परिमाण रही है। रासायनिक सार गुड़िक कारखाना तैयारी होता है। यूरिया एमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट पोटास एनपीके नाइट्रोजेन फॉस्फोरस पोटासियम इत्यादि यार उदाहरण अटंती। अत्यधिक रासायनिक सार प्रयोग फल माटी तार उर्वरता हराए। यह मूर्तिका प्रदूषण एक कारण अटे। खत आम क्या कहवा खत एक प्राकृतिक पदार्थ जहाँकि गोबर मनुष्यर वर्ज्यवस्तु और उद्भिदर अवशेषर विघटन मिलता है। यह जमी रे प्रस्तुति हुए। मूर्तिका को प्रचुर परिमाण में ह्यूमस जोगाई थाए। खत रासायनिक सार ठार उन्नत कारण यह मूर्तिकार जल धारणा क्षमता वृद्धि करे। मूर्तिकार गठन उन्नत करे। यह मूर्तिका को छिद्रयुक्त करे फल गैस विनिमय सहज हुए। मूर्तिकार अणुजीव मान संख्या वृद्धि हुए। जलसेचन आम क्या कहवा निर्दिष्ट समय व्यवधान रे फसल को आवश्यक जल जोगाई देवाकू जलसेचन कहुए। फसल मूर्तिका और ऋतु अनुଯାयी जलसेचन समय और मात्रा परिवर्तित होता है। खरा दिने जलसेचन मात्रा अधिक होगा आवश्यक कारण यह द्वारा जमीर आर्द्रता रक्षा हो पारि थाए। जलसेचन उत्स कहले आम क्या कौन बुझा जो जलसेचन जल संग्रह कराए ताकू जलसेचन उत्स कहुए। यह 2 प्रकार यथा भूतल जल यथा कूप नलकूप भूपृष्ठ जल पोखरी ह्रद नदी केनाल। पारंपरिक जलसेचन पद्धति आम क्या कहवा पुरातन पद्धति रे कूଅ नदी नालू विभिन्न उपाय मनीष गृहपालित पशु मान सहाय्य सस्तार जलसेचन होता।
ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେତେ ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୋଟ, ଚେନ୍ ପମ୍ପ, ତେଣ୍ଡା, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଡିଜେଲ, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ୟାସ୍, ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଉଠାଯାଉଛି। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗଛ ପାଖରେ ବା ଉପରେ ନୋଜଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ। ବାଲିଆ ଜମି ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳ ଗଛ, ବଗିଚା, ଅନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଏଥିରେ ଜଳ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବେଶ ଉପାଦେୟ। ତୃଣକ ଦମନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଜମିରେ ଫସଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅନାବନା ଗଛକୁ ତୃଣକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତୃଣକ ଗୁଡ଼ିକ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ତୃଣକ ମାରି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୃଣକ ଦମନ କରାଯାଏ। 2,4-D ଏହା ଏକ ତୃଣକ ମାରି ଅଟେ। ଉଇନୋଇଂ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉଇନୋଇଂ କୁହାଯାଏ। କମ୍ବାଇନ୍ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ଧାନ କାଟିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଅମଳ ଉତ୍ସବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଫସଲ ଅମଳ ସାରା ଭାରତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଙ୍ଗଲ, ବୈଶାଖୀ, ହୋଲି, ଦିୱାଲି, ନୂଆଖାଇ ଓ ବିହୁ ଆଦି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଖରିଫ ଫସଲ, ରବି ଫସଲ। ଖରିଫ ଫସଲ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ରବି ଫସଲ କାହାକୁ କହିବା? ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ ଖରିଫ ଫସଲ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ ରବି ଫସଲ। ଧାନ, ମକା, କପା ଇତ୍ୟାଦି ଖରିଫ ଫସଲର ଉଦାହରଣ। ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ରବି ଫସଲର ଉଦାହରଣ। ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଖତ କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ସାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ରାସାୟନିକ ସାର ହେଉଛି ଏକ ଜୈବିକ ଲବଣ। ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାର ଏହା କଳକାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଏହା ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ। ଖତ ହେଉଛି ଏକ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦିଏ। ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକର ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅଟେ। ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇ ଜଳ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଫଳ ବଗିଚା, ଚା, କଫି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ପାଇଁ ଏହି ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କହିବା? ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼େ। ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଫଳ ଗଛ, ବଗିଚା, ଅନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଇରେ ଦେଲା ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ୟକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଶସ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ କବକ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟକୁ ଶୁଖାଇ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରାଯାଏ ଓ ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଲା ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ କାହିଁକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ? ଧାନ ଗଛ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଧାନକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ କ'ଣ? ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। ଆଉ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଏହାକୁ ଫସଫସିଆ ଆଉ ହାଲୁକା କରାଯାଏ। ଫଳରେ ଚେର ମୃତ୍ତିକା ଭିତରକୁ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କହନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି କହନ୍ତି? ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କହନ୍ତି କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମୃତ୍ତିକା ତଳ ଉପର ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଆସେ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଏହା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ମୃତ୍ତିକାକୁ କାହିଁକି ଆଉ କିପରି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ?
ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ୟର ଆକାର ଓ ଆୟତନ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ଲଙ୍ଗଳ, କୋଦାଳ, କଲ୍ଟିଭେଟର ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଖତ ରାସାୟନିକ ସାର ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କି? କାରଣ ଲେଖ। ଖତ ରାସାୟନିକ ସାର ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କାରଣ ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରେ, ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ସହଜ ହୁଏ। ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଆଉ ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନର ଉନ୍ନତ କରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଫସଲ ବଦଳାଇ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କୃଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଷ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଲା? ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଜୀବ କ'ଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରେ? ନା ତାର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରେ। ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ? 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ନମ୍ବରରେ ତ୍ରିପୁଲ ଆଇରେ ଦେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଫସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇଭିଟା ଦେଖିବା। ଆଇଭିରେ ଦେଲା ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଭିରେ ଦେଲା ଶୀତ ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଭିରେ ଦେଲା ଖରିଫ ଫସଲକୁ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଖରିଫ ଫସଲକୁ ଜୁନ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଲା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ? ନା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାପରେ ଭି ତ୍ରିପୁଲ ଆଇରେ ଦେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି? ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବ। ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଆଇଏକ୍ସରେ ଦେଲା ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା। କ'ଣ କହିବା? ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ହଳ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଟି ଟେଳା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଲା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିର କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ବତର। ଏକ୍ସ ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଲା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଜମି କର୍ଷଣ, ସାର ବୁଣିବା ଓ ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ହଳ ଲଙ୍ଗଳ। ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଲୁହା ପ୍ଲେଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା। ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇସ। ଏକ୍ସରେ ଦେଲା ଲଙ୍ଗଳର ହାତରେ ଧରାଯାଉଥିବା ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଣ୍ଟି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଣ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିହନ ଠାରୁ ଭଲ ବିହନ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅଟେ? ପାଣିରେ ଭସା। ତାପରେ ଏକ୍ସ ବି ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଲା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ସଦୃଶ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? କାହାଳି। ଏକ୍ସ ଭି ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇରେ ଦେଲା ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି? ଡ୍ରିଲିଂ।
ड्रिलिंग मेसीन द्वारा। एक्स देला मृत्तिकार गछ हृष्टपुष्ट हो बढ़िबा पई जे पोषक अतिरिक्त भाव प्रयोग करा जाए ताहाको कौन कुआ जाए, ताहाको खत और सार कुआ जाए, खत कुआ जाए बा सार कुआ जाए। तापर देखो देला डैश द्वारा मृत्तिकार पोषक पदार्थ परिपूर्ण होइथे फसल पर्याय। तापर देखिए परवर्ती प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देला बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाची शून्य स्थान पूरण कर। आइरे देला शिंब मटर इत्यादि छुई जातीय उद्भिदर चेररे थिबा ग्रंथिका बा गंठी रे को बीजाणु रही थांती, राइजोबियम रही थांती। डबल ए रे देला रासायनिक सार मृत्तिका को कोनोसी कौन देई न थाए, ह्यूमस देई न थाए। त्रिपुल ए रे देला प्राणी और उद्भिदर आवर्जना डैश द्वारा पची सड़ी जाए अणुजीव द्वारा। आईवी रे देला आवश्यकता ठारू बेसी बा कम सार प्रयोग डैश गछ सृष्टि करे, दुर्बल गछ सृष्टि करे। भिरे देला उद्भिद देहरे डैश भाग जल रही थाए, 90 भाग जल। भिआई रे देला जमीर आर्द्रता रक्षा डैश द्वारा संभव होता है, जलसेचन द्वारा। भि डबल रे देला बालिया जमी पे आधुनिक जलसेचन पद्धति कौन अवलंबन करा जाय थे, छिंचा जल पद्धति। तापर भि ट्रिपल देला बुंदा पद्धति जलसेचन अन्य नाम कौन कह जाए, ड्रिप जलसेचन। आईएक्स देला धान काटिबा उड़ाइबा कार्य के मशीन द्वारा करा जाउची, कंबाइन द्वारा करा जाउची। माछरे डैश विटामिन परिपूर्ण थाए, माछरे विटामिन डी। तापर देखो 3 नंबर देला बाम पार्श्वस्थ संपर्क को लेखि दक्षिण पार्श्वस्थ स्थान रे शून्य स्थान पूरण कर। जेपरि वर्षा दिन चाष होची खरीफ फसल, शीत दिन चाष होची रबी फसल, सोरिष होची गोटे रबी फसल, चिना बादाम खरीफ फसल, कप्पा होची गोटे राशि जहाँ जून सेप्टेम्बर अक्टोबर मार्च है। कप्पा जून सेप्टेम्बर, राशि अक्टोबर मार्च। लंगल होची मृत्तिका प्रस्तुति, ड्रिलिंग यंत्र मंजी बुणा। अजैव लवण है रासायनिक सार, प्राकृतिक पदार्थ होची खत, जमी रे प्रस्तुत हुए खत, कारखाना प्रस्तुत हुए रासायनिक सार। मृत्तिका को ह्यूमस दिए खत, मृत्तिका को ह्यूमस दिए नहीं रासायनिक सार। बालिया जमी होची छिंचा पद्धति, जल अभाव अंचल बुंदा पद्धति, बुंदा पद्धति होची फल गछ, छिंचा पद्धति चा कॉफी बा अळेइच। धान काटिबा उड़ाइबा होची कंबाइन, अगाड़ी उड़ाइबा विनोइंग। 4 नंबर देला क स्तंभर थिबा पदार्थ गुडी को ख स्तंभर थिबा उपयुक्त शब्द सह मिलाओ। क स्तंभर विटामिन डी, ख स्तंभर कौन हम, विटामिन डी कोटार मिले, माछरे मिले है। सिलो आम क्या, सिलो कौन, सिलो हूँ गोलाकार बा उच्च कोठाघर को सिलो कहती। 2,4-D कौन आम पढ़ते 2,4-D टा कौन ना तृणकमारी है, 2,4.D है। विनोइंग कौन, विनोइंग आम पढ़ी जहाँ अगाड़ी अलग करने यंत्र। कंबाइन, कंबाइन हूँ कहल कंबाइन कौन, धान काटिबा बा उड़ाइबा। तृणक अनाबना गछ। बैसाखी अमल, बैसाखी रे कौन हुए अमल उत्सव हुए ना नहीं बैसाखी रे। बुंदा पद्धति, बुंदा पद्धति होची जल अभाव थिबा अंचल रे बुंदा पद्धति हुए। छिंचा पद्धति असमतल अंचल, असमतल स्थान रे छिंचा पद्धति। एनपीके कौन, रासायनिक सार, नाइट्रोजन पोटासियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटासियम। एन नाइट्रोजन, पी पोटासियम, के रे पी रे फॉस्फोरस, के रे पोटासियम है। तापर देखो 5 नंबर प्रश्न देला केवल उत्तर लेख। केबे लोक माने, केवल उत्तर लेख कौन लिखिबो ना केबे लोक माने जाजबर जीवन यापन करुथिले 10,000 वर्ष पूर्वे। तापर देला देखो गोटे प्रकार उद्भिद को गोटे जमी रे अधिक मात्रा रे चाष करबा को कौन कहा जाए, फसल कहा जाए। तापर पॉइंट रे देला विभिन्न प्रकार फसल गुडी को कौन, खाद्य शस्य पनीपरिबा और फल।
तापर देला दुईटी उन्नत किसमर कृषि प्रणालीर नाम कौन खरीफ फसल और रबी फसल। वर्षा दिने चाष होता फसल केउ नाम नामित खरीफ फसल। शीत दिने उत्पादित होता फसल केउ नाम नामित रबी फसल। केउ मासरे खरीफ फसल चाष करा जाए जून रु सेप्टेम्बर रे। केउ मासरे रबी फसल चाष करा जाए अक्टोबर रु मार्च। खरीफ फसलर दुईटी उदाहरण धान मक्का। रबी फसल दुईटी उदाहरण गहम बुट। खाद्य उत्पादन पर कृषक जो पंथा अवलंबन करे ताहाको कौन कहा जाए कृषि प्रणाली। हालुका मृत्तिका कहार वृद्धि रे सहायक हुअंती जिया और अणुजीव। मृत्तिका को तल उपर हालुका करने को कौन कहा जाए चाष बा हल। माटी टेला को कहा द्वारा गुंड करा जाए मई द्वारा। हल समय बाहर बड़ माटी खंड को कौन कहा जाए माटी टेला। मंजी बुणवा पूर्व माटीर कौन थी आवश्यक बतर। लंगलर लंबा अंश को कौन कहा जाए ईस। लंगलर हाथ में धरा जाउथुवा अंश को कंटी। ट्रैक्टर केउ यंत्र व्यवहार द्वारा मंजी बुणा कार्य हो पारुछि ड्रिलिंग यंत्र। धान भली बिहन को केउठारे बुणी खूब शीघ्र उतरा जाए नर्सरी। यह थिला तुमर अतिरिक्त प्रश्न उत्तर तुमर अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालन तार टेस्ट योरसेल्फ तो तुम कौन पढ़िल कौन जानिल सेटार 25 मार्कर ये प्रश्न दे देछि। तो तुम एगुड़िक प्रश्नर उत्तर तुम आलोचना कर जदि तुम करि न पार मते कहब मुई जो टेस्ट योरसेल्फ ये जो प्रश्नर उत्तर गुड़िक आउ गोटे वीडियो मु तुम अपलोड करिदेबी।